सिरियस मॅटर आणि अशें करून आहा जाल्यार वी हॅव टू मेक शुअर दॅट ऑल PHCs एंड CHCs कंडक्ट दीज काइंड ऑफ टेस्ट वॉट आर देयर नो अर्ली वॉर्निंग दिवपाक. पण मिनिस्टरान कितें रिप्लाय दितना सांगला की एज फॅक्टर जावं कितें कॉज बीज कितें सांगला ते एज फॅक्टर हावपा कितकोन हे हायनाका ते हायनाका हे सगळे मिनिस्टरा हातीन ना न्हू. मिनिस्टरा हाती कितें आहा अर्ली डिटेक्शन आहा. तुज्या हाती आनी तूं कर आनी दाखय. ते कितें खावपा जाय कितें खावपा नाका ते आमी चोयतले. हाव लिव्हिंग कंडिशन लोक चोयतलो पूण लोकां लिव्हिंग कंडिशन आपल्याक जाय ते भाशेन रावता आपल्याक जाय तशें खाता पूण तेंक अर्ली इंटिमेशन दिवपाक काम सरकार आल्या. तुमगे काम तुम कराय. लोकांक कितें खावपा जाय कितें कंडिशन कितें जेवपा जाय पूण सांगपाक गरज ना. तुमगे गरज आहा की तुम टेस्ट लोकांक फ्री करून दिले तांकां जर तरी कळ्ळें अर्ली डिटेक्शन जालें जाल्यार किडनी फेलियर जावचें ना. तुम्ही डिमांडाचेर उलयतना एक हे उलयलें की पॉवर मिनिस्टर तुमच्या मतदारसंघात येयलो आनी एक काम ओपनिंग केलें आनी परत तेजें काम सुरू ना काम ते येयलो एक फावंडेशन स्ट्रॉंग करपाक 23 केली तें काम जालें तेणें तें प्रॉमीस केल्लें परते येतलो क्रिसमसाक परते आनी क्रिसमसाक कॉन्फिडंस गिफ्ट दितलो आनी दुसरो प्रोजेक्ट स्टार्ट करपाक तो येवन ना तो प्रोजेक्ट आनी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट जालो फावंडेशन दवरलें तें कंप्लीट जालें. Thank you. Right.